Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, sebagian besar Muslim di AS, termasuk sejumlah masjid milik komunitas Muslim Indonesia menggunakan metode hisab dan memulai ibadah puasanya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret. Sementara lainnya masih belum tahu karena masih menunggu sidang isbat. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian Muslim di Amerika Serikat sudah mengetahui kapan hari pertama Ramadan, jauh sebelum tarawih pertama. Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam. Fiqh Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara adalah organisasi fikih beranggota sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visual Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. If we were going to point a telescope, I could tell you exactly where to point it, but it's still a question whether you would be able to see it. I can predict where the moon will be thousands of years into the future. That's how good our understanding of the motion of the moon is now. The issue becomes the rotation of the Earth, believe it or not. The Earth's rotation is not exactly the same every day. And over long periods of time, it's actually slowing down. Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari kerja. Namun tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadannya dengan menggunakan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan ruqyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, sehingga mereka belum bisa memastikan kapan tepatnya tanggal 1 Ramadan hingga ada keputusan hasil sidang isbat dari induk organisasi atau afiliasinya baik di tingkat nasional maupun lokal. Seperti Masjid Istiqlal di Sugar Land, Texas. So since we have such a large Muslim community, there's already an organization called ISGH, the Islamic Society of Greater Houston, so that encompasses the entire Houston area, and they usually have their imams and sheikhs already ready to watch the moon. So whatever they end up deciding, we also follow that. Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim Amerika Serikat tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. There is certainly a difference between the Indonesian context and our context because we don't have a state that is considered. We of course have a state, but it's not a Muslim state that administer religious matters. So when you have such a Muslim state that takes care of these religious matters, then people will find it easier to yield to the state's decision. Here, there is no particular entity that would comfortably say we represent the Muslims. Perbedaan dalam penentuan hari Ramadan Amerika menurut ahli fikih bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. I believe it's an excusable disagreement, meaning that we can disagree and not create any sort of contentious environment before the beginning of Ramadan and to try to yield each other. Menurut Imam Al-Hajj, ada kemungkinan tahun ini hasil sidang isbat sama dengan keputusan hisab, yakni 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret hari Sabtu, karena tanggal 28 Februari adalah tanggal 29 Sa'ban. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. PBB mengkhawatirkan terjadinya eskalasi baru dalam konflik di Timur Tengah dengan ofensif militer Israel ke tepi barat bagian utara. Israel kembali menyebutnya operasi kontra terorisme, tapi warga Palestina khawatir karena tidak dibolehkan kembali ke rumah mereka. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Di saat jalur Gaza relatif lengang, pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat memicu kekhawatiran baru. But the Israeli government seems to be using this hiatus in the fighting in Gaza to turn its attention to the West Bank and is beginning to pursue some of the same strategies there. Menurut pantauan PBB dan pemerintah Israel, sekitar 40.000 warga Palestina di tepi barat telah mengungsi setelah tank-tank Israel memasuki wilayah Jenin, Tulkarem, dan wilayah lainnya. What we are doing in what you call West Bank and we call Judea and Samaria is defending our security
It's military operations taking place there against terrorists, and no other objectives but this one. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentara Israel akan bertahan di posisi sedikitnya selama setahun, sementara puluhan warga yang mengungsi dilarang kembali. Ini menguatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa wilayah mereka tengah dianeksasi. It is possible that instead of sort of seeing a formal annexation, we instead will continue to see Israel engaging in this sort of creeping annexation, increased militarization, displacement of Palestinians from communities in the West Bank. You know, I've heard it described as, you know, mini Gazas, areas of the West Bank that are being leveled and destroyed and people displaced. Pemberitaan belakangan diramaikan dengan proposal Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza di tengah proses rekonstruksi. Bila Gaza berpenduduk sekitar 2 juta orang, maka tepi barat yang wilayahnya jauh lebih luas berpenduduk sekitar 3 juta orang. Presiden Trump telah mengatakan akan segera mengumumkan posisi pemerintahnya mengenai tepi barat, di tengah desakan sebagian rekan separtainya dari Partai Republik. There's also been a push in the American foreign policy establishment to no longer refer to it as the West Bank, to call it Judea and Samaria, which even former President Clinton, which is fairly shocking to me given his role in the Oslo process, also used the words Judea and Samaria to refer to the West Bank. Menurut analis, masih ada jalur diplomasi yang bisa ditempuh negara-negara yang mendukung Palestina. So you continue working through the UN, you continue working with the states that are willing to assist and willing to challenge. But you know, the biggest weapon that Palestinians have is to stay. Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 mengatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Sementara Presiden Trump saat pemerintahan pertamanya mencabut penyebutan permukiman Israel di tepi barat sebagai permukiman ilegal. Saat kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Trump mencabut sanksi yang diberikan pendahulunya Joe Biden atas pemukim Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.